دونك نكملوا. دونك l'archivage début d'opération. دونك ملي كتبدا لوبيراسيون اون جينيرال، ملي كتبدا اي اوبيراسيون اي بروسيدور تنرمزوا ليها بهذا الرمز، بحال ان درابو دو فوتبول تنرمزوا ليه بحال هكا. دونك ولكن هذه راه سي تري رار فين كنلقاوهاش بزاف. دونك ملي كتشوفوا هذا الرمز هذا كيعني ديبي دو لا بروسيدور. هنا في هاد لا بروسيدور ما غاديش نلقاوها هنا، ما كايناش، خصها تكون هنا نورمالمون، هنا خصها تكون. دونك نتوما بقاو عاقلين عليها، الا كانت عندكم كتفهموا انها ديبي دون بروسيدور. وعندنا لو ا، يعني لو سيركل فيه ا. شنو كيعني هذا؟ رونفوا اون اوتر باج، يعني الا سالت لي لا بروسيدور وبغيت نكملها في اون اوتر باج كندير واحد لو سيركل كنكتب فيه ا. دونك هذه كتعني رونفوا ا اون اوتر باج، بحال هكا تندير دواره تنكتب فيها ا، رونفوا ا اون اوتر باج. تري بيان. دونك اول حاجه بالنسبه لا بروسيدور داشا غنعطيكم اون بروسيدور ستاندار، سيتادير كنتوما ملي غتحط لكم لا بروسيدور مثلا بحال هذه، اين فوا غتقراوها غتعرفوا لي فيبليس. قبل ما تصوبوا لا بروسيدور غتقراو تعرفوا لي فيبليس. دونك باش نجبدوا لي فيبليس خاصنا اون بروسيدور اللي تكون ايديال، واحد لا بروسيدور اللي ستاندار اللي نورمالمون الي ريكوموندي par tous les auditeurs ولا pour toutes les entreprises، هي خصها تكون عندهم نورمالمون، هي خصها تكون. دونك هاد لا بروسيدور غادي نعطيها لكم باغ دي تيغي من ا حتى لزد، وانتوما اين فوا تحط لكم شي بروسيدور غتتبعوا هذاك الستاندار واش محترم ولا لا. لي زيليمون اللي ما كاينينش في لو ستاندار je le considère comme des faiblesses. Je présume que ce sont des faiblesses. Très bien. Donc, أول حاجة حنا on va essayer de faire هاد le texte en procédure. Donc غنتبعوا هاد les éléments اللي كتبنا هنا هما اللي غنتبعوهم باش نصاوبوا هاد la procédure. Donc, je vais essayer de faire la procédure en Excel. Alors, juste 2 minutes pour rétablir la chose. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'abord. قبل ما نبداو l'explication ديال. Je vais essayer de faire les deux procédures. إذا ما كفاناش الوقت on va faire la procédure d'achat ونديروا من بعد la procédure de vente في les jours اللي جايين إن شاء الله. Alors دابا غادي نبداو. دوك تبعوا معايا مزيان، شوفوا معايا la procédure شنو كتقول. Le service des achats de la société IMF reçoit les bons de besoin d'achat des différents autres services. غنوقفوا هنا. Donc هذا le service d'achat كيستقبل les bons de besoin من عند les autres services. Donc هذه c'est une procédure d'achat، يعني اللي خصنا نكونوا عارفين نكون في دماغنا هذه c'est une procédure d'achat، يعني لا سوسيتي هي اللي غتشري. دونك شكون هو هذا السيد اللي باغي يشري؟ ماشي لا سوسيتي كامله، تيكون ان سيرفيس لا سوسيتي خاصو مثلا عنده ان بوزوان خاصو يشري. باغ اكزومبل لو سيرفيس مثلا كوميرسيال ديال لا سوسيتي خاصو اون امبريمونت. دونك شنو غيدير هذا السيرفيس؟ غيصاوب واحد لو بون دو بوزوان وغيصيفطو للسيرفيس داشا. تبقوا معايا مزيان، سي اون بروسيدور. Bon, service commercial, il va
établir le bon de besoin, il va exprimer le besoin d'ILO. Avec le bon, voilà, il y a deux imprimantes, le référence, la couleur, etc. C'est le service d'achat. Le service d'achat, je n'aurais dit, il vérifie l'état de stock, ou c'est le directeur général, il approuve, il s'adresse à l'achat. Donc, c'est une procédure. Donc, je nous ai la phrase. Le service d'achat de la société IMF reçoit les bons de besoin d'achat des différents autres services. Donc, غير من هذه la phrase, جبدنا جوج ديال لي سيرفيس اللي كاينين. Donc, تشوفوا معايا مزيان. هنا غنكتب سيرفيس دوموندور. يعني لو سيرفيس اللي باغي يشري. سيرفيس دوموندور. مزيان. شنو غنتبعوا؟ غنتبعوا لو سيرفيس داشا. Service d'achat. C'est-à-dire que les documents qui ont le bon besoin qui viennent là, qui sont là. مزيان. نكملوا la procédure ديالنا. Les bons doivent être signés par le demandeur et le chef magasinier prouvant l'inexistence en stock des éléments demandés. نوقفوا. شنو قالوا لنا؟ قلنا هاد les bons خصهم يكونوا signés par le demandeur. شكون هو le demandeur؟ هو هذا السيرفيس est signé par qui عاوتاني؟ signé par le chef magasinier. Donc هنايا جبدنا واحد le troisième intervenant في هاد la procédure. شكون هو؟ هو le chef magasinier. Donc غنكتب هنايا le service ولا le chef magasinier. Service magasinier. Très bien. هاد le service magasinier شنو كيدير؟ il est signé le bon de besoin, c'est-à-dire راه هاد les éléments اللي طالب هاد السيد ما كاينينش في الستوك. Donc شوفوا معايا juridiquement la signature du magasinier le bon de besoin prouve que les éléments demandés ne sont pas en stock. عقلوا على هذه مزيان وكتبوها الا قدرتوا. لا سينياتور ديال الماغازيني شنو كتعني؟ كتعني هذا الشيء اللي طالب هذا السيد ما كاينش في ستوك. حيت لو ماغازيني الا لقى لي زيليمون في ستوك شنو غيدير؟ غيصاوب ان بون ليفريزون غيصيفط للسيرفيس دوموندور. يعني باغ اكزومبل لامبريمونط عندي في ستوك صافي سالات لا بروسيدور هنا. علاش انا غنعيط للفورنيسور ونشري من عنده وندخل الديريكتور جينيرال هذا الشيء كامل؟ شنو غندير؟ سالات لا بروسيدور غتسالي هنا لا بروسيدور. هنا فين غتسالي؟ السيرفيس دوموندور غيصيفط لو بون دو بوزوان لهذا غيصيفطو للماغازيني، الماغازيني غيقول لهم وي il existe en stock. غيصيفط ليه البون de livraison et la marchandise اللي هي l'imprimante. Donc la procédure سالات ما بين هاد لي 3 intervenants. مزيان. Le chef des achats établit un bon de commande et le transmet au directeur général pour l'approbation. Donc le directeur général, une fois ça fait كنصاوبوا le bon de commande, كنصيفطوا ليه هذاك le bon de commande باش يصادق عليه. يعني l'approbation du directeur général signifie ان l'achat il est recommandé, يعني il est confirmé. صافي غير نمشيو نقلبوا على الفورنيسور ونصيفطوا ليه le bon de commande باش نشريو. صافي الديريكتور جينيرال موافق. غير هنا اتيتر دو رابيل ماشي اي حاجه كنصيفطوها للديريكتور جينيرال. يعني مثلا باغي نشري ستيلو ولا ما عرفتش ان اونكر ولا بلونكو ما غاديش نصيفطو للديريكتور جينيرال. يعني غير لي مارشانديز ولي كونتيتي كي سون امبورطون هما اللي كنصيفطهم للديريكتور جينيرال. يعني ماشي اي حاجه كنصيفطوها ليه ابروبيها. مزيان. دونك هنايا لقينا كاتريام انترفونون اللي هو لو ديريكتور جينيرال. Et le cinquième intervenant, هو le fournisseur. Donc, ben. Très bien. Donc, دابا شنو غنديروا؟ أول حاجة هنا نورمالمون خصنا نرسموا نورمالمون يعني بلا بغينا نحترموا لا بروسيدير خصنا نرسموا هذا الرسم هذا اللي كنا درنا هذا. نورمالمون كنبداو به لا بروسيدور يعني خصو يكون هنا. on va